Assalamualaikum, makami mon kauman tinuto sa barang kita Bangsa-Sama. Parti pag-igal, ang kanaan niya pinaniya mag-igal, pasabangan niya maghela, maghula, maglahi na kapinahanda. Pagtaabot maglami-lami niyo na niya pag-igal. Na mag-igal kita, pang denda ang igal, pang dokya jupo, pang sabana-bana, pang sata, salya na ito. Kuhan makita, napatan niya ba't dito sa janggay. Ito niya ng janggay, pini makami mon tanganta. Paglala, masih kuntaw. Namadamo rin sa pagkabangsa kita sama. Dahil ang kantinan niya pag-igal makita. Yan na ang igal, alunok parana. Paano sa kita ang igal hadyan sa bida. Pasal ang igal sa manusia ang na makita. Lami-lami na magniyonan, magkawin na, magkulay na. Ayun na painana, pangandaan para natao mag-igal. Alunok parana, tama hait na. Alikas kaya pamaranan, alunok sila mag-hidut-hidut. Tatigay tagdaan na mag-hidut sa manabon pag-igal makita Bangsa-Sama. Pati mapita ni tapeta, magsengkang-sengkam, pwede pinagdeo-deo, pwede pinag-ginsil-ginsil, pati tapeta na magdeo-deo, pwede pa tayikot, pwede pa gaya ka na step, basta sali magbuang-buang tapeta, pwede sa ginsil-ginsil lang muna tupon. Tanda kam, sagnaan ko, ba't ito style na ang igal. Ang igal. Also called the dance of the Sama people. Igal is a traditional dance for weddings and any festive celebration. This form of ethnic dance is presented in different variations in Southeast Asian countries such as Malaysia and Cambodia. In the Philippines, it is recognized as one of today's most important cultural performance due to its distinct movements and postures. The Igal dance is composed of movements such as bended poses and swift flicks by the fingers, wrists, and arms, but still maintains a fluid and unique tempo throughout the performance.